سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه، مخصوصا حال دلتون و اینجا که نشستید موتیوه باشید برای شروع کردن جلسه سیزیم سئانس، ششمین جلسه سیزیم سئانس. حتما یه استیله یا یه دونه پاخمین et une feuille de papier. Vous prenez une feuille de papier ou un stylo pour prendre note, برای نوت برداشتن. Alors, c'est parti. La partie grammaire. On va continuer par la partie grammaire, les prépositions de lieu. Préposition, حرف‌های مکان. چجوری می‌تونیم در مورد یه مکان صحبت کنیم en français. Alors, regardons, nous avons 6 phrases. A, B, C, D, E, F. D'accord. Chez le boulanger. Boulanger, c'est une personne. D'accord. توی این اکسرسیس اشوفمان، ça veut dire warm up، گرم کردن و اینکه گرامر رو شروع کنه، گفته کدوم یکی از این کلمات نشون دهنده لیو هستن. ça veut dire مکان. qu'elle me désigne une personne. چه کلمه ای نشون دهنده شخص، personne. لیو، شخص، personne. لیو مکان و personne ça veut dire شخص. On y va. Chez le boulanger. D'accord, boulanger, ça veut dire quoi? D'accord, je vais regarder mon dictionnaire, d'accord, ou mon dictionnaire sur mon smartphone, d'accord, ou la version papier. C'est dictionnaire, la version papier. Version pas کاغذیشه. Qu'est-ce que ça veut dire boulanger? Boulanger, c'est la personne qui fait du pain. Ça veut dire non, bon. Chez le boulanger. Alors, boulanger, c'est une personne. B. Alors, ça désigne une personne. Phrase B. Chez le boucher, charcutier. Encore boucher, charcutier, c'est une personne. Char, c'est boucher, qassab, protéine. Alors, c'est une personne. C'est à la poissonnerie. Poissonnerie, ça veut dire quoi? Je vais regarder mon dictionnaire, d'accord? Poissonnerie, c'est un lieu, c'est un magasin, c'est un lieu, d'accord? Pour acheter quoi? برای خرید du poisson. ماهی فروشی. À la poissonnerie. À l'entrée. Entrée, ça veut dire quoi? Je vais regarder mon dictionnaire. Ah, d'accord? Entrée, ça veut dire ورودی. Alors, c'est un lieu. J'écris lieu. Et pour phrase, au rayon des produits laitiers. Rayon, ça veut dire rafassé. Produits laitiers. Laitier, ça veut dire quoi? Laisse-moi voir. Let me see. Laisse-moi voir. Laitier, ça veut dire des produits laitiers. Les produits ou des produits laitiers, ça veut dire محصولات protéines. Alors ça, c'est pas une personne, non, c'est un lieu. C'est un lieu. Et au caisse. Caisse, ça veut dire quoi? Donc, je vais chercher dans mon dictionnaire. Caisse, c'est un lieu, ça veut dire, c'est un lieu, ça veut dire, c'est un lieu où on doit payer. جایی هستش که ما باید پرداخت کنیم. On doit payer. C'est quoi? Au caisse, c'est sandouk. Alors, voilà. Regardons phrase A et phrase B. Chez le boulanger, chez le boucher charcutier. Alors, chez plus nom ou un métier, c'est la personne. پس به دو راه میتونیم بچه‌ها نشون بدیم که کجا میریم. Par exemple, pour faire les courses. Faire les courses برای خرید کردن. Soit, یا میتونیم بگیم chez, par exemple, chez le boulanger. پیش نونوا, ça veut dire نونوایی. Chez le boucher, پیش قصاب, ça veut dire قصابی. Ou on peut dire بدون personne. میتونیم بگیم اونجا میرم. Je vais à la poissonnerie. Je vais à l'entrée. میرم به ورودی. Je vais au rayon des produits laitiers. Produits laitiers. Ou je vais aux caisses. میرم به سمت صندوق. C'est un lieu. D'accord. بچه ها پس ما متوجه شدیم که 2 تا راه برای اینکه
لیه رو نشون بدیم داریم. دو تا پرپوزیشن حرف اضافه سوا یا از شه استفاده میکنیم یا از پرپوزیشن ا. حالا اگه فمینن باشه مثل پواسونری که کلمه فمینن میشه الا پواسونری. اگه وایل باشه میشه ا لانتره الانتره. مسکولن باشه ا با ل، حرف اضافه ا با ل کمبینه میشه، ترکیب میشه و میشن او اوریون. یا اگه پلوریل هم باشه میشه او که اون ایکس نو سو پرونونس pas. On dit au rayon, aux caisses. Au rayon, aux caisses. Rayon, c'est un nom masculin mais singulier. Les caisses, c'est un nom masculin mais pluriel. pluriel بچه ا pluriel یا ل باشه یا ل باشه که جمعش میشه ل، یعنی ترکیب حرف پرپوزیشن ا با اکسان گراو با ل میشه او. مثل این اوکس. Masculin, féminin, c'est pareil. On dit toujours O. Ok. Fonctionnement. Regardons ici. همین توضیحاتی که دادم. La préposition حرف اضافه A plus le O. Par exemple, rayon, قفسه در فروشگاه, c'est masculin. A با کنار لو با هم دیگه کمبینه میشن میشه اوریون. A plus la à la. Par exemple, à la poissonnerie. À la poissonnerie. در ماهی فروشی. À l'entrée. Entrée, ça commence par voyelle. بنابراین چه ل چه لا الapostrophe میشه élision میشه. À l'entrée. A plus les. A plus les O. O caisse. Au caisse. Au caisse. D'accord. AUX. d'accord. اینجا باید می نوشت. چی باید بنویسیم؟ AUI. مثل این. او. هر وقت AUX دیدیم بدونید که پرپوزیشن A بوده با ل ترکیب شده او. او کس. اوکس در صندوق، در محل صندوق پرداخت. اوکس. پرپوزیشن ا. بچه ها حتما توجه کنید که ا اکسان گراو هست، چون اگه اکسان نداشته باشه مثل فعل avoir سوادیر داشتن میشه. پس تونستیم طبق این مثال ها با ا نشون بدیم لیه رو. à la poissonnerie, à l'entrée, au rayon, aux caisses. Ou با préposition chez le boulanger, chez le boucher, d'accord. درسته میگم chez le boulanger، نه که پیش اون قصاب، یعنی قصابی. chez le boucher یعنی اینم پیش قصاب، یعنی قصابی. D'accord. Ce que je veux dire, je voudrais parler d'un lieu. Je میخوام از یه lieu صحبت کنم. Chez le, chez la, chez l'apostrophe, chez les, avec une personne. Par exemple, je suis maintenant, je suis chez le poissonnier. Je suis chez le poissonnier. Ou je vais chez le poissonnier. Je vais chez le poissonnier. ou میتونیم بعد chez یک prénom ou un nom استفاده کنیم. Je suis chez Marie. Je suis chez Paul. Je suis chez Frédéric. Ça veut dire quoi? Moi, je parle d'un lieu. از این lieu صحبت کردم. درسته که گفتم پیش فردریکم، پیش پولم، اما در حقیقت معنی منظور من اینه که میخواستم از یک lieu مکان صحبت کنم. Eh bien, regardez ici. Préposition à, اگه اسم بعدیش masculin باشه، d'accord, on dit au. A plus le O. Par exemple, parc. Parc, ça veut dire park. C'est un nom masculin. D'accord?
Je suis au parc. Moi, je vais au parc. Et, par exemple, banque. Banque, c'est un nom féminin. Je vais à la banque. Je vais à la banque. D'accord? Ou اداره poste. Je vais à la poste. Je vais à la poste. Ou je suis à la poste. Et l'apostrophe. Alors, et l'apostrophe, j'ai besoin, یک کلمه نیاز دارم d'un mot qui commence par voyelle, comme école. Je suis à l'école. Je vais à l'école. À l'école. یا université. Université, c'est un nom qui commence par voyelle U, université. Donc, je suis à l'université. Je vais à l'université, à l'école. A plus les, c'est la forme plurielle, le و لا هست ou l'apostrophe. Je suis au کس من در قسمت صندوق هستم. ما در فارسی میگیم صندوق ولی اونها میگن صندوق ها. یعنی در قسمت صندوق حساب. ou je vais au کس. من میرم به سمت صندوق برای تخت پرداخت. je vais au کس. و یا حتی کشور یونایتد استیت یک کشور پلوریله. پس من میخوام بگم من هستم در آمریکا، میگم je suis aux États-Unis. او و ببینید بچه ا UX این ا که به معنای در هست، این در، این اوای اکسانگاو پرپوزیشن ها و این ل یا لو که نشان دهنده اینه که اسم بعدیمون مسکولن، فمینن یا پلوریل. Par exemple, je suis aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. من میرم به او. چرا میگم ز؟ به خاطر اینکه حرف X در حالت پرپوزیشن، حرف اضافه، وقتی به یه وایل میرسه تو سویت سریع تلفظ میشه X با وایل بعدش لیزون ایجاد میکنه. Je vais aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. d'accord. به اینها میگن ارتیکل های کنترکته. با هم دیگه کنترکته شدن با استفاده از با کمک پرپوزیشن ا اکسان گرف. ممکنه ما این ترکیب رو با حرف دو هم ببینیم، با پرپوزیشن دو، یعنی as from. خب شماتیکمان همینطور désolé. اگه اسم بعدمون مسکولان باشه دو با ل میشه دو، دقیقا مثل این دو. si le nom qui vient après est féminin, dollar, de et l'apostrophe et de plus les du, de la, de et l'apostrophe des. اینا پس حالت ارتیکل کنترکت دارن، یعنی یک پرپوزیشن با ارتیکل های هرچی حالا دفینی یا اندفینی ترکیب شده. حرف اضافه ف که حالا ممکنه بنا به نیاز ما به معنای ا یعنی در یا ب باشه یا دو. این دو حرف اضافه فعلمونه که به معنای as from. مثلا چی؟ آمدن از، میرم به، میام از originaire، جایی که از اونجایی که میان نشون میده. Alors, regardons les exemples. Je vais au cinéma. Cinéma, c'est masculin. Je vais au cinéma. Je viens du cinéma. من میرم به سینما. من میام از سینما. Je viens de le, avec le, du.
je viens du cinéma. Je vais à la banque, je viens de la banque. Banque, c'est féminin, de la banque. Je vais à l'aéroport. Je vais à l'aéroport. Je viens de l'aéroport. Je viens de l'aéroport. Ou un nom pluriel. Je vais aux États-Unis. Je viens des États-Unis. Originaire je viens, d'accord? Je vais, par exemple, je viens de l'Iran. Je viens de ایران با واید شروع شد. من ایرانیام. Je viens این حالت میشه مثل aéroport. Je viens de l'Iran. Je viens de l'Iran. I come from Iran. Je viens de l'Iran. Je viens de l'Iran. Je viens de l'Iran. Et vous, vous venez d'où? Vous venez d'où? De où? از کجا? Vous venez d'où? اینو برام بنویسید. Vous venez d'où? میتونه imaginaire باشه. Vous venez d'où? Par exemple, oui, je viens. در مورد کشور ما هنوز واردش نشدیم. بنابراین من این مثال رو فقط همین مثال در مورد کشورها مد نظر داشته باشید تا برسیم به کشورها. Par exemple, je vais à la banque. D'accord? Mais je viens du bureau. Bureau, à سر کار میام. Je viens du bureau ou je vais à l'aéroport. Je vais à l'aéroport. Je vais à l'aéroport et je viens de la banque. از بانک میام. پس به اینا اسمشون شد article های contracté. Ok. Pour comprendre mieux, on va faire quelques exercices. L'activité 3. Complétez les phrases avec au, à la, au, chez le. Julien va. Boulangerie. Boulangerie, c'est féminin. D'accord? Boulangerie, nous voyez. Je vais à la boulangerie. Et chez le fromager. Chez le fromager. Chez le fromager. پیش پنیر فروش یا پنیر ساز یعنی میرم لبنیاتی. Chez le fromager. Attention. من در فرانسه من میتونم بگم میرم پیش پنیر فروش یعنی میرم به لبنیاتی یا میرم پیش نونوا یعنی میرم نونوایی. هم میتونم بگم میرم پیشه هم میتونم بگم میرم به اون مکان به اون لیه. Alors, on continue. Moi, j'achète les fruits. J'achète. Acheter, ça veut dire خریدن. J'achète les fruits. Fruits, ça veut dire میوه. Au marché. Au marché. Marché. Dites-moi, marché, c'est masculin ou féminin? Bien sûr, marché, c'est masculin. Pourquoi? Comment? چطوری؟ به خاطر اینکه این ا با ل ترکیب شده au marché. Désolé. Et je vais chez le boucher. Je vais chez le boucher. چون boucher c'est une personne مجبورم chez le بیارم. chez le boucher. Je vais chez le boucher. قصاب. Pour la viande, je vais chez le boucher. Je vais chez le boucher pour la viande. Rendez-vous aux halles. Rendez-vous aux halles. Rendez-vous aux halles. Halles, ça veut dire salon. Tu es en salon. Pour le cadeau d'anniversaire. برای کادو تولد. Pour le cadeau d'anniversaire. Production orale. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous faites vos courses? Où, avec accent grave. کجا? Où est-ce que vous faites vos courses? Faites vos courses. کجا خریداتون انجام میدید؟ اینطوری میتونید بنویسید و وایس بذارید. Je vais chez le boucher pour la viande. Je vais chez le fromager
chez le fromager pour le fromage برای پنیر ou je vais chez le fleuriste pour la fleur par exemple pour acheter les fleurs Eh bien, ou je vais au marché pour faire les courses. Je vais au marché. Marché, ça veut dire bazar, market. Je vais au marché. Dis-moi, marché c'est masculin ou féminin? Alors, من شنیدم گفت au marché. A plus le بوده شده au. Et les vocabulaires pour les magasins et la nourriture. Par exemple, le marché, je vais au marché, au A plus le O. Ou je suis au marché, je vais chez le marchand. یا je vais chez la marchande. میرم پیش فروشنده marchand ou marchand کسی که چیزی میفروشه به صورت کل نه الزاماً vendeur و فروشنده. le marchand masculin اگه فمینین باشه la marchande. la boucherie قصابی. le boucher آقای قصاب la bouchère. chez le boucher chez la bouchère. boulangerie la boulangerie vous voyez chez le boulanger chez la boulangère. Je vais au fromagerie. Je vais au A plus le میشه au fromagerie. Je vais chez le میتونم به هم با شه بگم هم با A. Je vais chez le fromager. Je vais chez la fromagère. Je vais à la poissonnerie. Je vais à la poissonnerie. ماهی فروشی. Je vais chez le poissonnier. Ou je vais chez la poissonnière. Ou je vais chez le primeur. Je vais chez le primeur. primeur یعنی کسی که محصولات تازه رو میفروشه ولی همون خیلی نوبرانه همچین حالتی اول از همه که تو بازار میاد. le primeur. میتونید برای معنی اطلاعات بیشتر primeur رو گوگل کنید یا توی دیکسیونر نگاه کنید. En fait, les noms de commerçants فروشنده finissent généralement بهتون یک کلو میده، یک کلید میده، میگه که اسم هایی که مربوط به commerçant یعنی فروشنده ها میشه فینیس میشه، تموم میشه généralement en ER یا E accent grave RE. Par exemple, le boulanger, la boulangère, le fromager, la fromagère, etc. etc. این اnkadré خیلی مهم بود. Comment je peux من میتونم montrer la quantité مقدار. Une barquette با اینها une barquette, une bouteille, un kilo de, un morceau de, une part de, une tranche de. Vous pouvez compléter cette partie en regardant notre dernière leçon. با مطالعه درس قبل حتما میتونید این قسمت رو جواب بدید. Une barquette de fraises. Fraises, ça veut dire toute فرنگی. Une barquette de raisin. یا une barquette de همیشه de raisin. انگور. Une bouteille. Une bouteille de. C'est toujours de. نمیشه دو نمیشه دولا. Une bouteille de. چون کانتیته رو میخواد نشون بده. 1 kilo de carottes. 1 kilo de tomates. 1 kilo de bananes. Un morceau de
une part de gâteau, une part de gâteau. Il y a une tranche de pain, une tranche de pain, une tranche de pain. Ça aussi, vous pouvez répondre avec en regardant notre dernière ویدئو با نگاه کردن ویدئو قبلی. اینها واحدهای کانتیته هستند. برای کدوم یکی میگیم اون پرده؟ چه فرقی هست؟ برای کدوم ها میگیم اون ترانش دو؟ برای کدوم میگیم un morceau de 1 kilo de 2 kilo de une bouteille بچه ها une bouteille de une barquette de complétez avec les mots de la liste بچه ها. par exemple ici on dit 1 kilo de pommes. Pomme pluriel est un mot de 2 millimètres. 1 kilo de pommes. De lait, une bouteille de lait. Voisin 2. Regardez des fraises, framboises, une barquette de framboises. Pain, une tranche de pain. Cake, un morceau de gâteau. Ja, une part de gâteau. Les deux, ça marche. Les deux, ça marche. Un morceau de gâteau ou une part de gâteau. Attention, morceau c'est masculin, un mot. Part c'est féminin. Les aliments et les vocabulaires. Les fruits. L'ananas, la banane, le citron, la fraise, l'orange, la pêche, accent circonflexe, la poire, la pomme, le raisin. Le raisin, ça veut dire quoi? Le raisin, angour. La tomate, tomato. Et les légumes. Légumes, ça veut dire sabzijat. Et c'est toujours pluriel. Les légumes. Légumes. La carotte, l'oignon, le poireau, question, le poivron, poivron, la pomme de terre, s'ils amis, et la salade. Attention, la salade, ça veut dire, en français, ça veut dire kahou. La salade. Alors, et après, c'est le pain. Pain dans les viennoiseries et les pâtisseries. Viennoiseries et les pâtisseries. Viennoiseries et les pâtisseries. Ce sont pardon. Attends, c'est mieux. Désolée. Le pain, non, les viennoiseries et les pâtisseries شیرینی فروشی‌های خاصی هستن که یکم مدلشون فرق میکنه در فرانسه. Les viennoiseries et les pâtisseries. C'est un lieu, on connaît. La baguette, oui, dans les baguette. Le croissant, le pain au chocolat et la tarte. Les produits laitiers, le beurre carré, la crème, le fromage, le camembert, le lait, le yaourt, un œuf, le poisson, ça se prononce poisson, et la viande, couche féminin, à masculin. Attention. Regardez cette photo.
bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une étiquette d'un produit, n'est-ce pas? C'est une étiquette, l'étiquette, il محصول d'un produit. C'est quoi cette produit? Un produit qui est viande hachée. Viande. La viande, féminin, ça veut dire meat, goût. Oui, viande hachée, tu as regardé. Là, 500 grammes, bien sûr, c'est la quantité. Et voilà, et ça, c'est le prix قيمة. 5,85 €, bien sûr. Et c'est la date. Et ça, c'est quoi? Le nom du produit. Bien. Et maintenant, production orale. Dites-moi, qu'est-ce que vous mangez le matin? Qu'est-ce que vous mangez le matin? Qu'est-ce que vous mangez le matin? Vous mangez le pain au chocolat? Vous mangez le beurre et la confiture? Voilà. Avec le lait? Bien. Voilà, c'est super. Le beurre, la confiture, voilà, bon, et le lait. Production écrite. Écrivez une petite liste de courses. Écrivez une petite liste de courses. Eh bien, puis vocabulaire خوندیم. Produits laitiers, les fruits, les légumes. À vous d'écrire. حالا نوبت شماست ici. حالا میخواین چجوری پیه کنید. Les moyens de paiement. Désolé. Les moyens de paiement. Paiement, ça veut dire پرداخت. میتونید با کارت بانکر پرداخت کنید. La carte bancaire یا la carte bleue, c'est la même chose. یکیه. Le chèque, pas chèque, ou les espèces. Espèces. Répétez. نقد. espèces. یعنی یا با pièce یا billet. Pièce, ça veut dire سکه. Oh non, pardon. Pièce, ça veut dire pièce et billet. Pièce et billet, ça veut dire escanas. یا pièce یا billet escanas. برای صرفا آشنا شدنتونه. وقتی میخوام پیه کنید یا میگی من میخوام آن کارت بانکر par carte bancaire پیه کنم par carte bancaire یا آن espèce نقدی. Espèce, attention, en espèce par carte bancaire, par carte bleue. Complétez avec les mots de la liste. کلمات liste. À la caisse. اینجا که singulier و féminin. À la caisse, je peux payer. میتونم پیه کنم. En espèces. یا avec des pièces et des billets. Avec des pièces et des billets. Avec des pièces et des billets. اسکناس ها رو par, بچه ها حرف اضافهش par carte bancaire ou par carte bancaire ou carte bleue. Carte bleue, c'est la même chose. Par carte bancaire ou par carte bleue. Je vais payer par carte bleue. Je vais payer par carte bancaire. Bien, par chèque. Par chèque. Eh ben, alors, la recette de la tarte provençale. La recette, ça veut dire c'est la manière dont on peut préparer un plat. C'est la même chose que recipe en anglais. همون طرز تهیه است بچه‌ها. La
La recette de quoi? Tarte provençale. خب بچه توی این ویدیو قراره با چند تا ورب آشنا بشیم که برای آشپزی کردن یعنی faire la cuisine به درد میخوره. D'accord? Et on va apprendre des verbes comme عملهایی مثل couper, faire bouillir, fouetter, mélanger, préchauffer, رو یاد بگیریم. couper, c'est clair, c'est le verbe de premier groupe et ça veut dire cut کردن، بریدن. faire bouillir, یادتون باشه LLI, ça se prononce ir, faire bouillir, ça veut dire پس کردن. fouetter, زدن مثلا تخم مرغ زدن یا fouetter, mélanger, mix کردن, mélanger, préchauffer بچه ها chauffage, préchauffer گرم کردن. ببینید بچه ها این cuillère بچه ها قاشق این cuillère c'est pourquoi? C'est pour étaler صاف کردن یه چیزی. une casserole, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? به چه درد میخوره؟ ça sert à faire bouillir, پس کردن. un four, ça sert à quoi? un four, ça sert همون سر به درد این میخوره. ça sert à verbe چیه؟ préchauffer. un couteau, ça sert à couper. un fouet, میبینید بچه ها un fouet, ça sert à mélanger, et on va regarder la vidéo et après vous allez bien قراره که این verbe ها رو به صورت تصویری ببینید که بیشتر تو ذهنتون بمونه. Alors on y va, c'est parti. بریم ببینیم. Eh bien, l'activité 4. À quelle temperature, در چه تمپراتوری est le four? La tarte cuit combien de temps? Cuit, ça veut dire پختن. Ok, ما ویدیو رو دیدیم et je sais, میدونم le four est à 200 degrés et la tarte cuit میپزه en 35 minutes. Bien. 5. Observez la liste des ingrédients. C'est bientôt fini. Observez la liste des ingrédients. Liste ingrédients. Ingredients. مواد تشکیل دهنده رو ببینید. Il y a quelle quantité? گفتیم il y a 2 tonnes. quantitéش چقدر بود؟ 200 grammes. De crème خامه 20 centilitres. 20 centilitres. De fromage چقدر بود؟ 20 grammes. 20 grammes. تو این leçon با فعل faire آشنا شدیم. Je fais, ça veut dire quoi? من انجام میدم. Donc faire, ça veut dire انجام دادن. Mais ce n'est pas un verbe de premier groupe. C'est un verbe de troisième groupe. فعل گروه سوم. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons. بچه این نوشتارش یه ذره با تلفظش فرق میکنه. nous faisons. میدونید که گروه سه هرچی فعل استثناء و ادا دراره میذارن تو گروه سه. از قانون خاصی تبعیت نمیکنه. nous faisons. vous faites. ببینید به جای اینکه زد داشته باشه اس داره. vous faites. ils font.
elles font. Je fais avec S. Tu fais avec S. Il fait, elle fait avec T. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Elles font. انجام دادن. font. اینو حتما بنویسید چندین بار، حداقل 5 بار و تکرار کنید و توی گروه وایسش رو بذارید s'il vous plaît. Et bientôt, c'est la fin de cette séance. خسته نباشید. En français نداریم خسته نباشید. On dit bon courage. Bon courage. یعنی چه شجاعتی داشتید. Bon courage. N'oubliez pas de faire le cahier d'activité page 24, 25 et 26. اکتیویتی این پژ ها رو s'il vous plaît انجام بدید و توی گروپ بذارید. Je vous dis à bientôt et à la séance prochaine. Bon courage.